अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? इंशाल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सूरत अल इमरान का तीसरा रकू पढ़ेंगे और आपने यहाँ तवज्जो करनी और सबक को अच्छी तरीके से याद करना है। अब हम इंशाल्लाह सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिल्क़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिल्क़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका अल्लज़ीन हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल-आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीन हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल-आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युदऔन इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محصرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محصرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظीम। ठीक है प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग ये सबक बहुत जल्दी याद कर लेंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलता है नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।